Kalau ngomongin cedera, tangan aku udah patah kanan kiri. Ini yang kanan itu kelas 1 SD, yang kiri kelas 1 SMP. Saya mau berangkat lagi ke kejuaraan dunia di Australia. Saya sampai jual mobil saya satu untuk berangkat. Karena pemerintah memang tidak membiayai. Yang kita nggak sangka adalah 42 kilo Mahes tembus perunggu. Itu bukan nomor Mahes itu nomornya 500 meter, 200. Mahes itu sprinter. Skates was firstly made by John Joseph Marlin in 1970 in Belgium. John Joseph Marlin was a music instrument technician and watch technician. He was also known as winter equipment maker. The skates which was made by John Joseph Marlin was a skate which has two wheels, or named inline skate. The firstly skate included the type that was difficult to control because it had no brake. Then in 1863, James Plimpton was an American citizen who made new invention in skate. At that time, James made a method to make the skates more stable by creating skates with two pairs of parallel wheels. This kind of skates was famous around Europe. In 1980, Scott and Brennan Olson invented skates with the latest design. The skates have four wheels which are arranged parallel, or usually called inline skate. The form is like the early design, but at the end there is rubber axle which is function as brake. In Indonesia, skates entered this country in Dutch colonialism, which was followed by Indonesian children whose parents worked at Dutch people. In 1978, a roller skating association emerged which was organized by Ikatan Mahasiswa Jakarta or Jakarta Student Association. Then in October 7, 1979, Jakarta Perserosi Regional Management was formed. Perserosi was the abbreviation of Indonesia Roller Skating Association. With its uniqueness, roller skating getting popular in Indonesia and reached peak moment in 1970s and 1980s. Parijani Mahesa Putra. His name is known in national stage with his achievement as roller skating athlete who won many awards. Mahesa's success is to combine the achievement in non-academic and academic fields at the same time. Kalau ditanya sejak kapan main sepatu roda, itu seingat aku dari TK ya. Cuman untuk emang fokusnya sendiri, itu berkarir di sepatu roda sejak SMP, tahun 2013. Kenapa? Karena waktu itu berkesempatan untuk gabung di Plat DKI Jakarta. Jadi mulai seriusnya saat SMP. Born into a family of roller skating athletes, little Mahesa was used to watch a video or saw his parents' pictures when they were competing. Mahesa interested in roller skating and tried it. He joined the club where his parents became the part of it too. Then Mahesa started to follow some competitions and continued to do roller skating since that moment. Pertandingan pertama itu tahun 2008 kalau nggak salah. Umur aku masih 6 tahun. Itu pertama kali lomba di Senayan di GBK waktu itu. Baru berapa tahun main aku juga lupa. Pokoknya itu masih umur 6 tahun lah gitu. Terus surprisingly itu lomba pertamaku dan aku langsung dapat medali emas. For Mahesa, roller skating is an exciting sport and gives him many chances because it has less enthusiasts compared to other sports branches. In this sport, Mahesa gets a challenge to introduce roller skating to Indonesian people.
untuk tingkat kesulitan sendiri olahraga sepatu roda bisa dibilang sulit ya. Karena yang pasti kita harus seimbang kan. Untuk mengatur keseimbangan kita harus bisa. Yang kedua kita harus kelincahan juga, agility. Terus yang ketiga kita juga harus mempunyai daya tahan yang kuat. Dan juga kecepatan. Kecepatan itu bisa diukurnya dari aksi-reaksi. With this level of difficulty, roller skating athletes must combine the right technique and speed as the main benchmark. It absolutely gives the risk to its athlete. Also Mahesa ever experienced in the beginning of his athlete career. Kalau ngomongin cedera, tangan aku udah patah kanan kiri. Ini yang kanan itu kelas 1 SD, yang kiri kelas 1 SMP. Cedera paling parah sejauh ini itu. Karena emang olahraga ini kan sangat riskan, karena kita dari kecepatan tinggi, terus kalau jatuh langsung nahan pasti pakai badan gitu kan. Jadi berbenturan juga dengan aspal atau dinding pagar gitu kan. At that time, little Mahesa was given understanding that roller skating has a risk of injury. But in his young age, the accident experience had traumatized him. Dulu, apalagi yang kanan ini kan patahnya pas kelas 1 SD ya. Jadi masih kecil banget. Apalagi pas datang ke tempat latihan lagi tuh kayak ada rasa trauma di tempat titik yang jatuh gitu. Waktu itu kebetulan jatuhnya di belokan. Jadi setiap kali lewat belokan itu tuh rasanya kayak, aduh kebayang tuh waktu sakitnya di situ tuh. Then Mahesa realized that this is the risk which roller skating athletes must take. So, he decided to back again in roller skating after recovery. Cuman waktu itu mulai latihan lagi, padahal tangan masih digips tuh waktu itu. Mulai latihan lagi, ikut lomba lagi. Udah sih, rasa kapoknya udah tiba-tiba hilang aja karena ya enjoy gitu, banyak teman. Terus habis itu, apalagi kalau lomba dapat medali, udah lupalah rasa traumanya gitu. Jadi latihan lagi, lomba lagi, habis itu patah lagi ya tangan kiri. Mrs. Heidi is one of the roller skating training teams of Jakarta. She has been involved in roller skating since she became an athlete, also as coach for 12 years until now. For roller skating athletes, the technique which must be mastered is the control of below part of the body. Kalau sepatu roda spesialnya dari pinggang, punggung, pinggang, betis, kaki secara keseluruhan dan tumit itu harus kuat karena memang kita fokusnya di area tubuh bagian bawah walaupun masih ada ayunan tangan yang emang harus digerakkan gitu tapi fokusnya di pinggang ke bawah. Different from years ago, now roller skating athlete is easier to practice and get easier access. Beda, dulu kan kita belajarnya masih benar-benar manual lah istilahnya. Kalau sekarang kan sudah bisa belajar dari video-video di atlet-atlet luar negeri yang emang udah jago-jago banget, jadi masih bisa belajar dan tryout keluar juga. In roller skating, the golden age of athlete is interval of 20 to 22 years old. But if the athlete still mastering the technique, age is not a limitation. Tantangannya adalah dia bisa menguasai teknik karena ini kan sepatu roda olahraga teknik. Kalau dia sudah bisa mengaplikasikan teknik sepatu roda dengan efisien, dengan baik, itu otomatis dia juga bisa berprestasi. For Mrs. Heidi, Mahesa is an extraordinary figure. In his golden age in roller skating, he is able to give his best performance in roller skating, also able to share his time for other business. Oh, Mahesa itu luar biasa ya. Dia potensial sekali untuk atlet DKI ya. Tekadnya kuat banget, terus pekerja keras banget deh. Pokoknya dia harus harus bagi waktu antara dulu sekolah dan sekarang kerja dengan latihannya yang juga memang nggak mudah gitu. Jadi buat saya Mahesa itu luar biasa, atlet yang sangat berpotensial.
Mr. Lika Lunardi Aristika is Mahesa's father. He was roller skating athlete in 1980s. Mr. Lika has a father, Mr. Yos Sudarso. He is roller skating player too. Mr. Lika was prepared to become an athlete by his father because Mr. Yos Sudarso really wanted his son become a roller skating player. Tahun 80-an, saya sama ayah saya dimasukkan di klub VNV Divisi sekitar tahun 85-84. Pada saat itu klub VNV Divisi memang lagi booming-boomingnya. Perkembangan sepatu roda saat itu memang lagi besar-besarnya. Salah satu klub terbesar itu klub VNV Divisi. Jadi ayah saya itu memilih klub tersebut sampai saya berprestasi mewakilkan istilahnya dari mulai DKI Jaya, DKI Jakarta, kemudian saya mewakilkan Indonesia. Different with Mahesa's era now. In 80s, Mr. Lika explained that mostly athlete was not based on the athlete's interest, but because of encouragement and support of parents. Waktu zaman saya juga belum ada support dari pemerintah. Hanya ada dua support, dari orang tua sama dari klub. Dua itu aja. Dari pemerintah sama sekali tidak ada support. Bahkan saya pernah kejuaraan Asia di Jepang, saya berangkat, terus saya mau berangkat lagi kejuaraan dunia di Australia. Saya sampai jual mobil saya satu untuk berangkat. Karena pemerintah memang tidak membiayai. Mahesa has been through a long process. In the beginning of his career, he joined the local competitions. But with his seriousness, persistence, and work hard, his skill was getting improved. And he joined big competitions, and it brings him to this point. Jadi memang salah satunya yang harus dimiliki sama atlet, satu disiplin terutama. Kedua, keinginan yang besar untuk maju. Disiplin ini jadi saya sudah terapkan ke anak-anak saya ini dari mulai bangun paginya, sarapannya, ngurusin sepatu rodanya, terus dari pulang sekolah terus berangkat latihannya. Jadi mereka sudah nyiapin semuanya tuh, harus disiplin. With his experience as a roller skating athlete, Mr. Lika already explained about all risks which might be faced by Mahesa. But in his opinion, the hardest part of doing this field is the persistence to conquer himself. Rival terbesar dari seorang atlet kalau buat saya rasa malas. Karena kalau rasa malas itu udah timbul, nggak mau latihan, pertandingan juga jadi malas berangkat untuk bertanding. Udah susah. Harus ada motivasi, wah gue harus menang nih. Akhirnya kalau misalnya sudah motivasinya udah timbul, rasa malasnya udah tinggalin aja. Actually, the first motivation of Mahesa joined seriously in roller skating was following his sister's trace, Olivia Media Namasta. She is the roller skating women athlete who has extraordinary achievement too. Sebenarnya awal aku terjun ke sepatu roda juga sebenarnya gara-gara kakak gitu. Nah, karena kakakku udah prestasinya jauh ya dibandingkan aku duluan waktu itu. Dia bahkan 2016 udah kesempatan main PON duluan. Dia 2018 udah main Asian Games. Kan waktu itu 2018 tuan rumah kita kan. Waktu itu dari Indonesia cuma ngirim 2 putra, 2 putri, dan salah satunya adalah kakakku. In roller skating, the competition qualification number is almost the same with athletic. Jadi untuk nomor sepatu roda sendirian di pertandingan nggak beda jauh ya dengan nomor atletik. Karena emang sebenarnya kita hampir sama nomornya, jaraknya 100 meter, 200, 300 meter, sampai 42 kilo maraton. Cuman yang membedakan adalah untuk sepatu roda sendiri, satu putarannya itu 200 meter, untuk atletik 400 meter. Itu adalah standar internasional sepatu roda. Indonesia has a roller skating international standard courts, one located in Jakarta and another one located in Papua, which was built to support National Sports Week 2021. Jadi emang seluruh lapangan yang berstandar internasional di seluruh dunia memang satu putarannya itu 200 meter. Jadi untuk latihan yang barusan itu kita muter 1 jam, itu adalah bagian dari
latihan endurance kita. Jadi saat ini kita masih di fase umum. Fase umum ini kita lebih berfokus pada durasi. Durasi itu berarti lama frekuensi latihannya. Jadi kita saat ini latihan 1 jam muter terus. Tadi kita baru aja selesai dapat 181 lap totalnya. After National Sports Week 2020, Mahesa thought to stop doing his career in roller skating because in his opinion, the National Sports Week Championship was his peak achievement. Setelah PON 2021, saat itu aku ngerasa kayaknya puncak prestasi aku udah di situ gitu. Kayak sebenarnya apa lagi sih yang dicari? Waktu itu aku juga lagi semangat-semangatnya kuliah, jadi mapres gitu. Sebenarnya di saat itu memikirkan apa udah ya berhenti aja. Cuman di saat itu kita diumumin di tahun 2022 akan ada Asian Games. Dan disitulah alasan kenapa aku masih bertahan sampai saat ini. At the time, Mahesa's sister said that competing in Asian Games is different with competing in National Sports Week. So Mahesa decided to continue his career as a roller skating athlete for the sake of following Asian Games 2023, even though at that moment he was busy with his college activity. Terus kemarin seleksi, alhamdulillah lolos. Cuman emang disayangkan sepatu roda sendiri nggak berangkat kemarin ke Asian Games karena ada satu dan lain hal. Sebenarnya sedih sih nggak berangkat karena kan tadi kayak yang udah aku bilang, aku saat ini masih bertahan di sepatu roda karena pingin main Asian Games. Cuman balik lagi sih, kita harus tahu kondisi saat ini yang memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan atlet-atlet tim Indonesia gitu. Mahesa's mother, Olivia Virgializzi, was a roller skating athlete too. She responded wisely when Mahesa did not go to join Asian Games 2023. Saya cukup paham Mahesa down ketika nggak jadi berangkat. Ya udah Mahesa, bukan cuman kamu kan yang nggak jadi berangkat. Dengan alasan-alasan dari KONI segala macam. Kita sudah cukup berusaha, ya memang belum saatnya, nggak apa-apa. Tapi kan yang penting kamu sudah membuktikan di Indonesia kamu lolos. Mrs. Olivia educates her children to become strong figures. She applies achievement accomplishments for the rewards which will be got. Anak saya biasakan, kamu mau beli skin suit yang itu, juara dulu. Juara, ibu beliin. Dah, dapat 1. Kamu mau ganti sepatu, menang dulu yang ini, yang kejuaraan ini loh ya, yang tinggi. Baru nanti saya ganti sepatunya. Jadi memang saya punya target-target kalau kayak di sekolah tuh, reward dan punishment. Jika kamu malas latihan ya sudah, jangan banyak berharap. Tapi kalau kamu latihan rajin, hasilnya bagus, apa deh yang kamu minta? Get used to it challenge. In National Sports Week 2021, Mahesa was able to pass over the target. Mahes, target kita 1 emas, kalau bisa 2 emas. Mahes 2 emas, 2 perak, 1 perunggu. Dan yang kita nggak sangka adalah 42 kilo Mahes tembus perunggu. Itu bukan nomor Mahes itu nomornya 500 meter, 200 meter, Mahes itu sprinter. Meanwhile, at the time, Mahesa had to share his time for 3 important aspects in his life. Mahesa tuh pernah di titik yang harus membagi waktu antara jadi mahasiswa prestasi, Abang None Jakarta, dan atlet mau main PON. Saya cuma bisa bantu bangunin aja, dia bangun sendiri. Abnon tuh benar-benar mendrill mereka untuk jadi manusia yang lebih baik loh. Mahesa feels his parents never push him with his educational achievement. They understand by becoming athlete, Mahesa has to divide his time with intense practice. But this encourages Mahesa to prove that his parents' support will not be useless.
Mahesa proved by becoming excellent student at school. Orang tua aku cuman pesen kayak, ya selama kamu bisa nyimbangin keduanya, ya itu nggak ada masalah sama sekali. Dan justru karena mereka seperti itulah yang membuat aku jadi ambis sendiri, jadi pingin ngebuktiin kalau ya aku bisa gitu berprestasi di sepatu roda, di sekolah juga. Makanya waktu tahun 2020 keterima di Universitas Indonesia, apalagi waktu itu keterima jalur undangan, jalur rapot, itu benar-benar senang banget sih karena bisa banggain orang tua juga kan. It was not enough there. Mahesa accomplished his study in Indonesia University with cum laude title. Success in roller skating and education. Does Mahesa ever feel bored with his activity? Pasti pernah bosen, kayak sering banget ada di titik jenuh gitu. Apalagi pas udah mulai SMA, kuliah gitu kan, rasanya kan pingin tuh main sama temen-temen nongkrong di sana di sini gitu. Pasti ada titik jenuhnya karena latihannya kita kan sifatnya repetitif ya. Programnya bisa dibilang itu aja, nggak beda-beda. So, what is Mahesa's next target? Aku udah beberapa kali ikut kejuaraan dunia, yaitu 2018 di Belanda, 2019 di Barcelona. Pokoknya aku udah ikutin beberapa kejuaraan dunia yang menurut aku levelnya itu lebih tinggi sebenarnya dari Asian Games. Tapi kalau kejuaraan dunia, aku bisa ketemu Amerika, Kolombia, Eropa, seluruh Eropa, terus juga ada Asia juga. Jadi kalau impian terbesar sebenarnya aku udah tercapai, yaitu ikut World Champ gitu. Dan itu udah tercapai sejak 2018-2019. Sebenarnya kalau mau dibilang untuk jangka panjangnya, aku memikirkan untuk karir aku di sepatu roda, itu aku akan coba di PON tahun depan sih terakhir. Saya bilang Asian Games kalau misalnya kamu masih mau main, masih ada beberapa Asian Games lagi nih. Memang kalau Asian Games itu kan sebetulnya atlet yang udah senior ya, junior tidak ada, mereka atlet senior. Mahesa masih berpotensi sebetulnya kalau dia mau maintain kebugaran badannya, atletisnya itu, dia masih bisa untuk ikut Asian Games yang akan datang. So, what is the meaning of roller skating for Mahesa? Jadi kalau misalnya dibilang sepatu roda artinya apa buat hidup aku, ya artinya besar banget sih. Kayak di sini aku soalnya bisa belajar artinya pengorbanan, artinya kekalahan, artinya apa lagi ya, kemenangan. Terus di sini aku juga belajar gimana caranya bekerja sama dalam sebuah tim, gimana caranya nggak gampang menjadi pribadi yang menyerah, terus juga gimana caranya harus terus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi yang selalu jadi yang terbaik. The paradigm which said that becoming an athlete will ignore other aspects of life is broken by Barijani Mahesa Putra. As the outstanding athlete from Jakarta, Mahesa proves that becoming roller skating athlete does not prevent him to reach academic achievement. Even though Mahesa experienced broken both hands when he was a child, Mahesa did not give up. He keeps working so hard to do roller skating. And now, Mahesa achieves all his hard work since he was 6 years old with many achievements.